الحرب منين بدات بين جماعه تاع الهامل عبد الغني الهامل وجماعه تاع القايد صالح اللي كان يخدم الغالب بالقصير. جنرال غالب بالقصير هو الى بروبوزي القايد صالح ان بلان، قال له حنا نجيبو كمال بوشي هذا نجيب باسكو المعلومه تاع كاين لا كوكايين في البابور اللي راهو جايبو كمال بوشي كانت عند قايد صالح pratiquement 24 heures avant, يعني peut-être pas 24 heures, mais en tout cas minimum 12 heures. Parce que les Américains, le bureau du FBI en Espagne, il a donné cette information au correspondant du FBI à Alger. Et le FBI à Alger, d'ailleurs, c'est la grande question, mais on consacrera une émission spéciale sur ça, n'a pas voulu donner l'information d'abord aux autorités civiles, il a donné d'abord l'information aux autorités militaires. Gaye Salah, dès qu'il a eu l'information, dans une réunion d'urgence, وبدا يسمع في صحابو قال واش نديرو كمال بوشي عنده كاين كوكايين راه داخل سي غروس كونتيتي وعلاش قايد صالح s'intéressait à cette cargaison à ce bateau là de Kamal Bouchi parce qu'il savait très bien que il était l'ami intime de عبد الغني هامل وصاحب ولادو والقايد صالح وعبد الغني هامل كانوا في حرب كبيره كان هذا يحوس على راس هذا الهامل كان يشوف روحه هو رئيس الجمهوريه القادم وباش يولي رئيس الجمهوريه ويخلف عبد العزيز بوتفليقه كان لازم يطيح القايد صالح انه القايد صالح ما كانش قابل له يولي رئيس الجمهوريه والقايد صالح على بالو بلي الهامل راهو يحفر له وهو يدير عليه دي زونكيت يشارش il a fait des enquêtes sur ses enfants les RG les renseignements généraux à l'époque de الهامل ils ont fait des enquêtes toutes les enquêtes sur les enfants de القايد صالح واش عندهم واش لي زونتربريز اللي عندهم واش لي زافير اللي عندهم واش لي بروجي اللي عندهم داروا دي زونكيت كومبليتمون ديتايي فويي il s'attendait même il voulait réellement Hamel était en train de préparer des grands coups contre le Gaïd Saleh ou le Gaïd Saleh était en train de préparer des grands coups pour contre le Hamel sauf que Gaïd Saleh طاحت في يدو لافير لا كوكايين يعني une bénédiction بركه من عند ربي جاتو في يدو une grosse affaire هي مع الغالب بالقصير واش يقول له يا غالب بالقصير يقول له بلي لازم بروفيت سات افير نروحو حنا نحكموا البوشي اون دوا لاريتي اون اكستريم اورجونس نجيبوه عندنا في لابريكاد دو باب جديد ونستعملوه ونزيروا عليه باش يطيح لنا الهامل وبوركوا با الرجل الثاني اللي كان قايد صالح حاب يطيحوه هو طرطاق الجنرال طرطاق كي تي لوتر بوا لور دو كلون بريزيدونسيال في سعيد بوتفليقه وطرطاق وقايد صالح ما كانوش يتفاهموا كيف كانوا في حرب كيف وطرطاق اللي اون تري دونكيتي على قايد صالح وقايد صالح اللي اون تري دونكيتي على طرطاق واش جاتو الفكره جاتو يعني هذا غالب بالقصير خبيث كبير سي بور سا كو فريمون دوماج هرب وراه في اسبانيا جو بونس با يزيدو يحكموه سي اون بواط نوار دو ريجيم الجيري غالب بالقصير هو لا بواط نوار دو ريجيم الجيري على المعلومات اللي يعرفهم الغالب بالقصير ربي يعلم بهم يقدروا يعطونا مفاتيح قضايا كبيره لبلادنا باش نعرفوا واش صار في البلاد هذه باش ما نعاودوش نديروا الغلطات في المستقبل غالب بالقصير بروفيت دو لافير عطاو الفيفر قايد صالح يروح ديريكتومون يبعث لهم بريغاد القبه بور اريتي pour arrêter le Kamal Bouchi. En même temps, le Hamel, il envoie sa brigade, il envoie des éléments des policiers باش يروحوا يحكموا البوشي. الهدف تاع الهامل انه يحكم الهامل على باله باللي قايد صالح يحب يحكم البوشي باش يطيحوه. الهامل يربح يبعث لا بوليس باش يسي يحكم البوشي الاول. ويا اون بورسويت ونهار كي يلحقوا القبه عند الدار قدام البيرو تاع محمد تاع البوشي la police ou la gendarmerie بداو يضربوا بيناتهم صرا فيلم bien sûr on pouvait pas le raconter personne ne l'a raconté à cette époque parce que كانوا خايفين من لافير هذه صرا فيلم بين لا بوليس ولا جندرمري في القبه يضربوا بيناتهم هذا السبان كل واحد يحب يحكم البوشي الاول باسكو اللي يحكم البوشي الاول هو اللي يربح من بعد يخدم به كيما يحب ويدير عليه بريسون كيما يحب ويهضروا كيما يحب ويربح الحرب البارده اللي كانت هذاك الوقت على جال لا سوسيسيون دو بوتفليقه قايد صالح حب يديها هو ولا يبلاصي واحد من تاوعو الهامل كان يشوف فيه روحه هو رئيس الجمهوريه القادم ويبلاصي واحد من تاوعو ما عليناش بدات القضيه هذاك الوقت لا جندرمري غلبوا ils étaient plus armés ou ils étaient plus équipés etc وقايد صالح ضرب روحه فوق الطابله لحق رئاسه الجمهوريه قايد صالح يعيط سيد بوتفليقه بوشي سي اون افير كي سخا سوز انكيت عند لا جندرمري ناسيونال لا بوليس نو سخا با ميلي ا سيت افير هنا كيصاو المشاكل هذوك سعيد بوتفليقه ما حبش يحامي سمحوا لي n'a pas voulu défendre n'a pas voulu prendre le parti de الهامل pourquoi parce que هذاك الوقت سعيد بوتفليقه était en train de préparer un complot contre قايد صالح il voulait enlever قايد صالح pour le remplacer par le général Chentouf ou le Saïd Bey
دونك سعيد بوتفليقه واش يقول، واش دار في بالو؟ يقول له واش دار في بالو اليبوك، الا دار في بالو باللي كي قايس صالح يجي يضارب مع هامل، هو يلوغا سوفيزامون لو طون نيسيسير باش يخدم مع شندوف ويخدم مع سعيد بي ويقربعوا قايس صالح ويحطوا ببلاصتو نوفو شيف ديتا ماجور. البوشي داوه، كي داوه البوشي، وهذه والله العظيم غادي قالها لي، حكاها لي الكولونيل مراد زغدودي لونسيان شيف تاع لا بريغاد دو باب جديد. كي حكموني انا في اكتوبر 2018 طلعوني عندهم، كي طلعوني عندهم بريغاد دو باب جديد دخلوني في البيرو، جا لي الكولونيل زغدودي بدا باش يسقسي فيا، بدا يحكي لي، بدا يتقعر، انا اللي جبت البوشي. هذا يحكي لي، قال لي انا جبت البوشي وخليتنا هنايا 12 يوم، ونورمالمون 12 يوم يغيست با اون غارد افو 12 يوم، باسكو 12 يوم سي بور لي زافير دو تيروريزم. غارداو ils l'ont laissé en garde à vue pendant 12 jours، وهذه شهاده من عند الكولونيل زغدودي، هو اللي قالها لي في البيرو تاعو في لابريكاد دو باب جديد وانا مكتف باش يزوخ عليا. يقول لي واش كان يقول لي انا اللي جبت البوشي وانا اللي هدرت معاه وغير جبنا له قهوه وساندويش وخوفناه شويه، قال لي تقيلنا كلش، الى تو راكونتي، وبداها من الهامل وجا رايح. هذه الكولونيل مراد زغدودي اللي قالها لي. واش معنى؟ يعني استعملوا لا بريغاد دو رشاد تاع باب جديد مع مراد زغدودي وجنرال غالب القصير، استعملوا وما يهمهمش قضيه الفساد، هما فاسدين. هنا الهامل عنده الحق، قال لك الهامل كي قال ماشي في واحد فاسد يتكلم عن الفساد، على من كان يهضر؟ كان يهضر على جنرال غالب القصير اللي استعملوا القايد صالح. يعني غالب القصير ما كانش واحد السر، هو كان في ترافيك دو دروغ. خو غالب القصير كان يترافيكي في لا دروغ في ولايه مغنيه، وين كان هو كابيتان، هو كان بريغادي ثم كان اوفيسي دا جوندارموري، ومرته فاتحه بوخرس كانت حاكمه تريبيونال، كانت جوج في تريبيونال تاع مغنيه. وثم داير وين تلاقات مع طيب لوح اللي كان تما هو ثاني قاضي في هذيك ولايه تاع تلمسان، وهنا وين صاحبو هو فاتحه بوخرس وراجلها جنرال غالب القصير، وداروا ان كلون بيناتهم. خو غالب القصير جاب لا دروغ خطره حكموه، وين تخبى في الطوموبيل تاع فاتحه بوخرس، باسكو هي جوج يكخواي كو لي باراج ما يحكموهمش. لا بوليس هذاك الوقت يزافي واحد لانفورماسيون بلي مخبي، حكموا الطوموبيل تاع فاتحه بوخرس وخرجوا خو غالب القصير وداروا له قضيه. باش نفهمكم بلي الانسان هو اصلا هذا غالب القصير داخل في لادوغ وداخل في الترافيك، ما يهمهمش الفساد، هما يهمهم العمليات السياسيه، لي ريغلومون دو كونت، لي غار بوليتيك انتستين، لي غار انترن. هنا كي جابوا البوشي وقرداوه في لابريكاد دو باب جديد 12 جور، بيان سور غرقوا عصروه مليح وعطاهم كاع وحكى لهم كلش. بصح من بعد غالب القصير قال لهم يمفو با كو ديك ديكلاراسيون، يمفو دي بروف. قالوا له كيفاش لعبوها له البوشي، قالوا له شوف امشي معانا، اعطينا دي بروف، حنا نخرجوك من الغرقه، امشي معانا وحنا معانا القايد صالح والمؤسسه العسكريه، ما تقلقش روحك، تدير عامين 3 سنين حبس وتجي خارج، ماشي كاع مشكل. واش يدير البوشي؟ البوشي بغى المسكين، ما عندوش مستوى، نعرفوا الناس تعرف كامل بوشي ولد باليسترو مسكين، ما قرا ما والو، ما لا بالوش، يعني ينا با لانتيليجونس دو سون ارجون، ينا با لو جيني دو سا فورتون. تبعهم، قال لهم انا جي لي بروف. قالوا له شنو لي بروف عندك؟ قال لهم انا عندي لي كاميرا سيرفيونس، جي تو فيلمي، اللي كان داخل عندي واللي كان خارج، اللي كان ديال با جي تو فيلمي. هنا لابريكاد دو رجل دو باب جديد يفون الي رابيدمون يعاودوا ريكيبيريو تو لي زونجسترمون هذوك فيديو تاع لي كاميرا، ويشوفوا كاع المسؤولين اللي كانوا يروحوا ويدخلوا يدوا في الدراهم ولا يتكلموا مع ولا يتعاملوا مع كمال البوشي. هنا اون فيو لي دو بروكورور تاع بودواو اللي عطاو لهم البراءه ثانيك. هنا شافوا هنا واش شافوا الشوفور عبد القادر بن زهره كي لو شوفور دو الهامل ما كانش يشوف كمال البوشي مباشره، كان يبعث له الشوفور تاعو عبد القادر بن زهره اللي ضربوه اليوم 4 سنين حبس، ولد دار الحبس براتيكمون منذ 20 موا ثانيك 20 شهر. ريكيبيو توت لي فيديو. مانطون لي فيديو هادو وين راهم؟ واحد ما نبعو لحد الان. انا السؤال اللي نسالو لي فيديو هادو وراهم لي فيديو تاع لي كاميرا دونجسترمون. Maintenant, il y a eu beaucoup de fantasmes, il y a eu beaucoup d'interprétations, d'informations sur ces enregistrements vidéo. Moi, personnellement, je les ai jamais vus. J'ai parlé à beaucoup de sources qui ont vu ces vidéos. Maintenant, وين راهم ما نبناش. اسكو جابوهم العداله الجزائريه ما نبناش. القاضي اللي عطاو له لافير تاع البوشي في عمره كان في عمره ميم با 32 33 زون، هذاك سيد احمد سماون، ما انسان لا علاقه له، جابو طيب له حمد تلمسان مسكو وليد بلادو،
قاضي صغير ما عنده اوكين اكسبيريونس كان يمانيبولي فيه طيب له كيما يحب. ما على بالنا اذا لي فيديو هذوم القضاء اسكو لحقوا عند دياراس قال لك دياراس كانوا يقولوا بلي حنا ما ديناهمش داهم غير غالي بالقصير ولا جوندارموري. غالي بالقصير واش دار بهم ما على باليش، عطاهم القايد صالح الله اعلم. لحد الان اون نو سي با يا جماعه وين راهو وراهم لي فيديو هذو تاع لي زونجسترمون فيديو تاع البيرو تاع الدوميسيل تاع البوشي. سي ا بارتير دو سيت انجسترمون كي راحوا ا بارتير دو سي فيديو اللي راحوا جابوا خالد تبون. كي جابوا خالد تبون قالوا له بلي شفناك تدي في الدراهم على كمال بوشي. ميتون يا بليزيور فيرسيون. كاين لا بروميير فيرسيون اللي تقول لك بلي خالد تبون استعرف وقال لهم انا ندي الدراهم سلف الدراهم باش نشري كات. كاين لا دوزيام فيرسيون اللي تقول لك بلي ما استعرفش قال لهم بلي ما كاش منها وهذه كاع خورتي ووروا لي زيماج باش نشوفهم. Laquelle des deux versions elle est vraie? Je n'ai pas d'informations pour confirmer la première ou là pour infirmer la deuxième. Je n'ai pas cette information-là. Donc je ne peux pas vous dire qui dit vrai, qui dit faux. Ce que je sais, c'est que voilà les deux versions qui nous ont été données. On ne sait pas la vérité sur cette affaire. On ne sait pas. Il y a eu trop de manipulation. Il y a eu énormément de manipulation. Même بعد خالد جابوا شعب كبير. ولكن سؤال مطروح. علاش شافوا لي فيديو اللي كانوا ينجستريهم كمال بوشي؟ علاش ما شافوش فيهم جينيرال ماجور بودواور؟ علاش ما شافوش فيهم جينيرال مقداد؟ علاش ما شافوش فيهم دوت جينيرو دو لارمي؟ علاش ما شافوش دوت اوغرادي د لا بوليسي د لا جوندارموري؟ علاش شافوا غير وليد تبون، غير الشوفير تاع الهامل، غير لي دو بروكورور اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك السؤال يبقى مطروح. انا نطرح اسئله. انا je suis là en train de poser des questions parce que je les ai posées durant 2 ans en Algérie, personne n'a voulu me répondre. Personne ne veut répondre pourquoi et comment. هذه باش نتفاهموا مليح. دوكا كي لحقنا كي دخلوا الحبس اكسيتيرا خالد تبون اكسيتيرا بلافير تاع لا كوكايين قوا جينيرال غالي بالقصير وقايد صالح قوا. وعلى بالكم بعد واش صرا ساشون كو لافير لا كوكايين نا با ايتي جوجي. دوما في التريبيونال تاع بليده يوغا اون دوزيام افير تاع كمال بوشي مي هذه مرة بين الهامل وبالراشدي على حساب لي زافير والتشيبات اللي كانوا يدوهم في 3. مي لافير لا كوكايين اللي كانت في التريبيونال تاع سيدي محمد مول الحراك عاود مول الحراك سي واش صرا. يعني لا غروند بيزاروري شوفوا تالمون لو دوسي تاع لا كوكايين حاكمينهم بين يديهم. يعني ان دوسي qui est chaud, qui est explosif et personne ne veut dire la vérité, ne veut absolument nous dire la vérité. Le dossier تاع la cocaïne كان عند ان جوج على سيدي احمد سماون بدلوه جابوا قاضي واحد اخر صغير. مي كي القاضي هذاك اللي رونبلاس هذا القاضي التحقيق تاع سيدي احمد سماون اللي عيطوا له من بعد في لاكور سوبريم في القاضي وداخل مذكور في القضيه تاع طيب لوح كي رفدوا الحبس طيب لوح لو 22 اوت 2019. لو دوسي نحاوه بدل كاريمون بدلوا له كاع من تريبيونال دو سيدي محمد داوه تريبيونال دو بليده. با لو تريبيونال ميليتير لو تريبيونال سيفيل راهو في تريبيونال دو بليده. داروا 3 كونفرونطاسيون جابوا وليد الهامل جابوا نور الدين بالراشدي جابوا كمال بوشي. ايزون في دي كونفرونطاسيون وراهم راحقين لي زونكيت. مازال كاين واحد المعلومات خطيره على القضيه هذه حنا نتاكدوا منهم. Blacka, on ne peut pas vous dire n'importe quoi. Je préfère vraiment confirmer et recouper toutes les sources. Quelles sont les dernières découvertes et les dernières étapes de l'affaire de la cocaïne. Maintenant, le procès تاعي. كي تعطي انت براءة يا اخي العزيز يا اخي القاضي نفهموا هذه اسئله. انا نقول لكم يا جماعه المعلومات اللي كاين. انا مانيش قاضي باش نقول لك باللي وعلاش هذا وعلاش هذا وعلاش لا. Je vous donne voilà ce qui s'est passé. Tout simplement. Le reste, c'est que le véritable dossier et entre la vérité elle est où? La vérité elle est chez غالي بالقصير. حتى مراد زغدودي اللي راهو في الحبس اليوم في بليده واللي عاودوا خرجوه سيتي ان سامبل اكزيكوتون. ميتون غالي بالقصير خليتوه يخرج وراح وراه هارب بين مالاغا وبين مالاغا واليكونت. وهذا غالي بالقصير ني با كون باش تقول لي يقعد في اسبانيا وباش ديروا له موندا داري ولي اسبانيول يفون دوني. Je suis sûr qu'il va pas rester en Espagne, je suis sûr qu'il va pas rester en Europe. Il va certainement se tailler dans un pays où tu ne pourras jamais le livrer, où ce pays ne pourra jamais le livrer. يحط فيه دراهم ويعيش مليح. علاش الحقيقه اللي عندنا غالي بالقصير الوحيد اللي شاف لي فيديو واللي دا لي كوبي تاع لي فيديو تاع البيرو تاع الدار تاع كمال بوشي هو الغالي بالقصير. الوحيد اللي بدل لي بي في واللي ديريجا لي بي في وشاف لي بي في هو الغالي بالقصير. الوحيد اللي هضر مع قايد صالح ودار معاه اون ريونيون على لافير على لافير تاع البوشي ولافير تاع الكوكايين et comment devait la manière et l'arrestation de Bouchi et comment l'enquête a été menée, c'est Ghalib Belqsir. Toutes ces vérités là sont chez Ghalib Belqsir. Donc si on n'attrape pas Ghalib Belqsir,
اون بوغا ني دومون نورمالمون نكون جينا في بلاد مزقمه كان كيشوفوا ان تيمونياج كيما تاع خالد تبون لو جوج اريت لو بروسي قال يا جماعه ما نحاسب فيكم حتى واحد نجابيل جو لونس ان ابيل روحوا جيبوا لي هذا غالي بورسي حكموه لي اذا ما واش في البلاد ديروا له مونداداري جيبوه باسكو اذا الاتهامات الخطيره اللي تكلم عليها كمال بوشي واللي تكلم عليها خالد تبون وين يقول بلي داروا عليها بريسيون وهدوني ومناسوني باش نغرق تبون باش نغرق بابا هنا لازم نجيب غالي بالقصير هو اللي يتكلم هو اللي يقدر يمكن له ريبوندر qu'il y a eu des pressions certainement qu'il y a eu des manipulations certainement et ça ressemble au style de غالي بالقصير cette affaire à la fin كي تمد البراءة لخالد تبون واش معناتها معناتها 20 شهر تاع الحبس كيفاش تجوزهم 20 شهر في الحبس يعني القاضي اللي دخلوه في الحبس نورمالمون تحاسبوه وشكون اللي كان قاضي هذاك الوقت كان البروكورور جينيرال تاع تريبيونال دو سيدي محمد كان خالد الباي خالد الباي كان الركيزه الحقيقيه تاع النظام القضائي تاع طيب لوح راهو في الحبس دوبي لو 22 اوت خالد باي وراه على واحد ما تكلم معاه وعلاش خالد باي بيرسون n'a parlé de lui et d'ailleurs je ne sais pas si Khaled Bey a vu les vidéos ou les images mais on m'a dit que Khaled Bey مع زغدودي ils ont eu accès à certaines images des caméras de surveillance تاع البوشي دونك خالد باي il est au courant de cette affaire personne ne l'a rappelé يا جماعه personne ne l'a rappelé عيطوا له دونك اذا 20 شهر في الحبس ويخرج براءه معناتها اللي داروا في الحبس غلطه كبيره في حقه دونك لازم نحاسبوه هذه الاولى الخلاصه الثانيه يا جماعه لو برانسيب دو لا ديتونسيون بروفيزوار ديتونسيون بريفونتيف سي ان سكوندال واش يصرا اليوم اذا خالد مازال تشوفوا غير في خالد تبون باسكو وليد رئيس الجمهوريه شوفوا شحال من عبد راهو في الحباس ومازال ما تحاسبوش كان كريم طابو ماهوش في الحبس على سامي بالعربي ما درتوش في الحبس وعطيتو له براءه كريم طابو لازم تعطوا له براءه باسكو هو بريء وهذا اللي حطوه في الحبس كيفاش تحاسبوه وفوضي بومالا اللي حطوه في الحبس وهو بريء وكي يخرج لو كان طبقوا لو كان فريمون نديروا يعني محاكمه بالمعايير تاع القانون يخرج ثاني يخرج براءه دونك هنا لي بروميير الخلاصه الاولى انهم tous les si on était dans un pays sérieux et réellement pas absurde tous les juges qui ont présidé cette affaire ou là qui ont pris en charge en premier lieu cette affaire تاع la cocaïne c'est pas la fin de la cocaïne parce que la fin de la cocaïne في التريبيونال تاع بليده et l'enquête l'instruction مازال ما كملتش ومازال les informations les ont pas tous prouvées ومازال les confrontations ما كملوهمش كاع l'affaire تاع كمال بوشي في لي دو فولي تاعها لو فولي تاع لي زافير تاعو في الكوميرس وفي ليموبيلي اللي تحاسبوها اليوم وغدوه ان شاء الله في بليده عنده ان دوزيام فولي تاع الشيبات ولي زافير اللي كان يديرهم مع الهامل مع نور الدين براجدي اللي كان حاكم لا سورتي دالجي tous les juges qui sont impliqués dans cette affaire ils doivent répondre ils doivent s'expliquer ils doivent passer devant le tribunal ما تقدرش تمد البراءه لخالد تبون تسكت تقول بلي خالد تبون بريء اذا راهو بريء معناتها من الغالي بالقصير من مراد زغدودي من الناس كاع القضاة من طيب لوح ورواح كاع راهم مسؤولين كاع راهم مسؤولين يعني لازم تحاسبوهم واحد بواحد باسكو هادو ناس حطوا في الحباس دي جون اللي ما عندهمش بدون اي دليل مادي هذه فرضيه الفرضيه كي نستعرفوا مش فرضيه خلاص لو فيرديكت خلاص خرج ils ont donné le verdict ils ont donné à partir du moment où tu donnes l'innocence à quelqu'un qui a été mis en prison pendant pratiquement 20 mois donc لازم نعرفوا واش راه صاري واش راه صاري داخل سلك العداله الجزائريه maintenant اسكو تبون عاونوه كيطولوا هذا لو جوجمون تاع البراءه هذه انا شخصيا شبونس بلي ما عاونوش وتقبوه سياسيا يعني لو كان طولوا عام 6 شهور خير من اللي يخرج براءه يعني اليوم دوكا كاع باسكو كاع راح يشكوا باللي هذا المحاكمه هذه ما كانتش عادله elle n'a pas été neutre elle n'a pas du tout été neutre et les gens vont se poser beaucoup de questions et on est en droit de se poser des questions et on est en droit de se poser des questions maintenant qu'ils mettent en prison ولا qu'ils sortent خالد تبون انا ما يهمنيش باسكو انا خالد تبون في الحبس ولا ماشي في الحبس حاجه ما تهمنيش انا واش يهمني يا جماعه يهمني يا جماعه انه نقولوا الحقيقه على كيفاش العداله الجزائريه تمشي وكيفاش مصالح الامن الجزائريه يمشوا وكيفاش كان عندهم دوسي خشين كما تاع كمال بوشي وتاع لا كوكايين وكيفاش استعملوه سياسيا باش يضربوا بيناتهم وجاو لي بتي هادو حطوهم في الوسط ماهم في الحباس وحتى واحد ما عطى قيمه للشعب الجزائري وما قال الجزائري هذا الشعب يستاهل نقولوا الحقيقه وهذا المال العام اللي سرقوه وهذو الملايير اللي راحوا وهذو لي تشيبات اللي كلاوهم لازم نديروا محاكمه
عادلة، محاكمة عادلة، واللي يغلط يخلص، ونعاودوا نعيطوا للناس اللي كيما غالي بالقصير والكولونيل مراد زغدودي واللي كيما الجوج هذا خالد الباي، ونسيو نفهموا شكون عطاكم الاوامر، كيفاش خدمتوا، كيفاش تلاعبتوا على العدالة والحقيقة. ان le dernier mot, et je pense que c'est ça le gros scandale, celui qui a laissé partir Ghalib Belqcir, اللي خلاه يهرب ويهرب في اوروبا في اسبانيا. Et je suis sûr encore une fois qu'il va pas rester en Europe, il va aller dans un pays comme Dubaï ou là comme la Thaïlande où il pourra jamais se faire choper par un mandat d'arrêt international. C'est un criminel. اللي خلاه يخرج من l'aéroport باش يهرب لاسبانيا سي ان كريمينال. لازم كاع يتحاسبوا الناس اللي كانوا يحموا في غالب القصير، لازم كاع يتحاسبوا. من القيس صالح مات الله يرحمه، ما نقدروش نهضروا معاه، مات الله يرحمه. tous les gens qui étaient au courant de cette décision, qui ont donné leur accord pour protéger Ghalib Belqcir, qui ont fermé les yeux lorsqu'il a quitté l'aéroport, et selon mes informations il a quitté l'aéroport, il a quitté Alger avec tous les honneurs. Ça veut dire qu'il y a un clan, le pouvoir algérien, ou il a carrément tout le pouvoir algérien. Personne n'a intérêt à ce que Ghalib Belqcir soit arrêté, et à ce que Ghalib Belqcir crache la vérité, et à ce que Ghalib Belqcir nous dise ce qu'il avait vu, et là il nous remontre, ou là il nous redévoile, ou là il nous révèle ce qu'il y a eu dans les vidéos et dans les images qui ont été captées ou là obtenues depuis les caméras de Kamel Bouchi. كاع الحقيقة راهي هنا. حنا نعرفوا شكون اللي جاب لا كوكايين، حنا نعرفوا اللي من جابها، حنا شكون اللي كان ياكل، واش من جنرال اكسيتيرا، ومع من شكون رابح، واش كانوا حابين. هو لو مايون تو لو بوين تو القضية الجوهرية كاع راهي بن غالب بلقصير. خلاوه يروح وداروها بالعاني، لانهم اليوم نلتهاو كاع في لي ريزو سوسيو، راني نشوف في لي كومونتير راكو كاع مخلوعين. علاش خالد تبو نخرج، علاش حطوه في الحبس etc. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important c'est qu'il y a eu une machination politique, qu'on a utilisé une affaire de dilapidation d'argent public, un énorme scandale de corruption où on l'a utilisé pour des règlements de compte, et on l'a politisé. Et aujourd'hui encore, on l'a politisé pour innocenter Ould Tebboune, et que la vérité n'est nulle part, et on ne sait même pas ce qui s'est passé, et peut-être qu'on ne saura jamais ce qui s'est passé. Et lorsqu'on ne saura pas ce qui s'est passé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce genre de scandale, ce genre de pratiques vont se reproduire certainement dans le futur. Je vous remercie énormément. J'espère